Maladie de tout le monde. Ya magani mama sami namu ay parent la ko iyo da goba har jibi gada Allah da do salatu Allah. Assalamu alaikum radio television tambara gombe kai irgo garan kanbani irgo garan barkamu da masan kina irko tabarakallahu abaya dani cabun kuna a wani sujo a gwamno kan gara irko ni min non da fitina to nya zaro irko ni mirwa da kirse donai alwatu kulu za asibti kulu za guriya ga da minci waran za kalam ko to gurwai da minci waran za irga kaga tambara mataran kani sigin no kan garan turan diyar wannan kani ra ka so garan ga imi riga barkan mata kai irko mi sufra bo bandi barkan wangir ko irgun warai irko mi barakanda ine ni kan mun yungun wani bin mistai ine ni kwar kulgo sama da fallo ko mon ga non ganda kar ine ga gani go kwayo kan sun digin de barkul kan dan tamma lazi akwai sabrin ka kakap irwan sigira mayo no lakkal ken diyan no kirga kan di wani yakfu sunai alislamu wa ibrahim alburai zan kai dotti gai alislamu me ame kayan gogo sigira wo gune irgo garan me ame kan bani irgun warai mu irko mirkanda irko tabarakallahu mitte tamai kayan ka an dunya bon kayan bai kan baga ngai ka kayan ga bai kan dirawo mu insha Allah ngai gidi daino in bai mu haikan bon ngai gidira fondo goidi sabi am to hin ko gabi ko kan ne cikin kuna ay goga saba sai da aram me ame kai me kinora go gir gomdo fondo goide sabi irgo ga to nda ando aktir se do nay mo hadir ko fi was grarir garan salam bu kai so kan nirgin irko ni mi afani mi sugin mi kerfo nan kan ya dogo nan di sai irmo kan cin dirko ni min no sola kan ko gigar irko ya salam ganta ko mai ni mi no ngoni ga amba ne wayi ni zaman di sai ba ne wayi geni mi no lakal karan gono foira wanda da sai kan goyi ga ke ki su bare halla irko ni ma tabbatan di do fatal ki zai kayan fata ga konya me war ke kalor fandra irko ma bo ferir ko mbor kunno ga baban da fundi war ke ciko irko mirwa fitina mirwa tonye amirwa zari amirwa zakagar amirwa jikar kon kuro ga cire irko mirwa rice cire ibarai anniya niya bukai jingar yan wira niya ne no ilalenu borkul anniya mate zara ga dabu fitina mun kirgo ga mala bwana ira do kirgo at ga diro wonte lera irko ni ma kan bandi insha Allah boga dai kulkan tar salam tare labai irko mu kon dar salam tare gine am sai tibanda am kafar haudin ga kagi am sanu musa ga wani arsalama ga ayu kune kipo kan go ga sai ka sigira to da dando kamera do harai dai ay gonda abdul mumun ngi tay kul kan kamera ma wal gin fula ay go ga kan bani ay gonda nasar ay zo ay go ga kan bani da ibrahim kantama da ay zo abdurauf fanda go de sabi am to ando kul karango ya de nay kan bani ay fanda go de sabi am to realisation mo do jibril ga da amadu ay go gin kan bani ninda ay wani armu fanda go de sabi am to abdurauf fatima papa ay sirga ruka yai zo ay go gi kan bani sirbe roba fatima ti de sare we bar wangaro ay wani PDG buya zira mbali nemi krabo ana wat kul karano zanka nan ya zankal barkantai tanti kasko elmayaki kasko ji kan sanda irbor woni nugo kamar gu charbande kan baga charkan bara da aran ai ba kai nan kul kai wani fana go in dunya gergera nan kul kan tambara sauto go to ga kai ai go garam ne ame kan bani ai go garam barkanda an kone cine ya dinai kan baniya am to zane kal birnin kebi alhaji umaru ay go gine kan bani ru walla bi zai mi ame kan gono da Nigeria rai ay zirgan masallaki ar mi alai hasa ay go gi mi ame kan bani ay go kan masambi sai ay zirgan zane kal Holland ay zo ramatu inga ninga war mai gida dinga wani zankai ay go gi kan bani fondo go de sabiam to zane kal France ka tuni sidibe ninda aisa ka tum aisa sidibe zane kal France Grand Sœur de Valère ay go gar mi ame kan bani kalam koy soni si ay war mamma ay go ganya kan bani kan bani ay fanda go de sabi am to madan docteur ma bay safiya zane kal Agadez ay go ga kan bani ay go kan basamba senen kulka go izono ingande wor izo mo kam ninga mayoki zane kal Arlit ay zo Nafisa ay go gini kan bani ir gonde Libi madam Hamid ay medan Alhaji Hamid ay go gini kan bani Hajja Furera fanda go de sabi am to don kulka go yadin no izdirga na Abdullahi Bello ay kan sigine Pedro kan go no di Etats-Unis ngamo gom de kono ay go giyar mi alay mi ame kan bani zane kan Niger kalam ko Etats-Unis fanda ko de sabi am tar do non kul karango
fonda goy de sabi ay go ga to nan di tawo harai ay go garan karbani ay go kamba sambu difa fonda goy de sabi am to zandar ay chora Fatoumata Gero MDL chef gendarmerie nationale ay chora ay go gini karbani din woni zan kai duka kap ay meki no ay chora tun agogo sigira gomdo ay zirgan zane kal maradi ingay may gogi karbani la famille kombo Mahamadou Kombo la douane Nigeria nay gogi ni karbani yarma inga ninga won wor gida dingay woni zan kai ingay mo sigira am bayki yana zane kaddo so fonda goy de sabi am tar don kul karango ay go garan karbani Jamila ay sidirgan kadika ay go ga karbani ay sidirgan ay karbaniya am toy kul kantila famille zarumai ay fonda goy de sabi am to hajiya dari maga ay sidirgan ay karbani am to hawa mamiza hawa Idrissa Nani ay go gini karbani ma cousin de valeur ay go gini fonda tilas modir won nyawo tege siyan hajiya mamu ir koy mi afar salam bu kay se ir koy ma labu kay moira la famille nani barkire ay go garan fonda tilas a famille mali gimba ay go garan fonda ir koy ina ir koy taliber handan to am ya far salam bu kay se la famille Idrissa Nani ir koy ma afir won nyawo se ir koy ma labu kay moira ir koy mi wasare kubay da kankamo da fitina da azaba ir koy ma nay tunga hayanga ga ir koy mi margunde sunni malaikai ir koy mi si fitina mi sirmo fitina ir kan ci ndiya min no sola de ndo ne kan ko giga fonda goy de sabi ay go gatto na ndandu tilberi ay fonda goy de sabi am to la famille Halidou Koura ay go garan kanbani fonda goy de sabi am to ando no kul karangu ay zirga nay kul kanga ci colonel ay almiyale ngay mo zane kal ko tonu kalam koy tilberi amega ka newo nyamai bobiel nga moy gogi me ame kanbani ay go kamba sambise fonda goy de sabi am to Alhaji Mahamadou may doran miyalai ay famille ono ay go ga hayre kanbani ay nyayin zada yi wani babo fonda goy de sabi am tarando la famille Zarku zane kal ayar firgun ay go ga nya kanbani a Halimatu Halimatu Zarku ninda Alasan Zarku ay go garan kanbani ay go kamba sambara seno kul karan goy wani nyanwa amni kwarai bonkana la famille Amadi Isaka zane kal karra doso karam barka ne wo dangawo ay go garan kanbani Fatiti Zumari ay go gini barka nyamai borai way barka ay war gida hay adu izo way barai insha Allah bi de juma kan go koy ka angono izo banca bagate zane kala fami Amadi Isaka kwara kulu game yeni se kurban mo me way ga nai se ay go gini barka ay madai ngwara ir koy ga ir koy ka tarai bani ir koy mir chaba mo da bani da lafiya ramatu ay go gini barka fonda goy de sabiya ma torando kaina yan da matani gida sai rafiyatu yan da maimuna yan da kano yan ay go gar me ame barka ay zo na wayi jonga way go ga kanbani ir koy mirke suban da bani da lafiya fonda goy de sabi am to la famille Alhaji Ahmadu Gobe Zeno fonda goy de sabi go ga to nan di murjana ay go gini karbani da hasiyatu wanya kima wanyango ay go wara ir koy ga ir koy mal barka da diga hasiyatu ir koy min no lakkal kana ni fora ir koy min no bani ir koy talibe hannan to madinin din kurni sai ir koy maran farhandi ir koy maran harandi ir koy masir henandi ninda barkatu da Jamila ay ga wara ir koy ga wanya kimai mai cinga wanya ngai kamar way mara ga ir koy ga wanya ngai mani margu fonda goy de sabiyam to ando no kurkarango ay ga wara ir koy mal barka daranga ma haza kwada ummu keruyan ir koy nay go wara ir koy mal barka daranga fonda goy de sabi am to ando no kurkarango subudi ir koy dir caba ngoro woni chorahi ge woni izo higa inshallah yitrahu Zainabu Bubakar ingan ninga woni bin baka kan sigine Isa asika nodi Agadez tirhawo agate nodi ni ir koy nir keba gidda dinka turi mota ido tak pompodo nodi hamba zakai kwar fo endo mo gate kop sare dangawo awar virage ora ir bakai me ame ir gogi burnye grammar shahare ay war bakai ay war armai ay go garan karban Alhaji Ali Nos aga waji bai sidirgan niga yar makwasa fonda goy di sabiya matondo mana Allah akubar kas barkan gaba mate mana madi nodi Alhaji Isufu mana maye ga barga ka Niger bote Alhaji Yaro fonda goy di sabiya matondo no kulkan nigo ay go gini karbani ay sidirgan ay karbani ay fonda goy di sabi amato Hamidu zane kala quartier katta nga musahari na ga nere fonda goy di sabiya matondo no kulkarango ay sidirgan sula inga Abubakar hanberi yang harka garam marshe Alhaji Mukhtar bazan aido ay sidirgan ay karbani am tondo Omar Larabu quartier set ay go gini karbani ay go kamba sambaran senen kulkarango ay fonda goy di sabiya am to ONG Koren Geri ay sidirgan na fonda goy di sabiya am to Darum Zamzam Darum Shufa Darum Nisa ay go garan karbani fonda goy di sabi am to arondo non kulkarango Alhaji Muhammadu ay go gini karbani nimo zane kar wadata habodo
fonda goyde sabi amato amno non kul karango yarmai irsinga ta fufu zam sigira lokaco borai goga batu bor bobo jama ngai no goga emission go batu lokaco irmu furara ga fami alzuma hamidu ngai mo zane katallage ai gogi karbani wani wani yarmu kwasa idi ai gogi karbani tawai baba tawanya kurnye tonda goyde sabi am tondo nin nay mamma kuryan hajar jirgo hajar madam shi boy gogi karbani hajar mamme nya dan bukana koy inga mai goga karbani fonda goyde sabi am tondo kul karango irwar ba kai arama ya firse zaman gumo insha Allah a lokacin rani go sugai da ballai da go birai da aran kai ngai no ne gin dadi fonda goyde sabi am tondo no kul karango irwar ba kai before ite way bare kayan ika i haidai no bai kan sange hai imi izai madarai kindai gare nya wo kai doni go kindai mir gare kai no go gi gai kindai mo nya gai bum bodin gai bo ngai no gutu kutu nya ngai bo sai to irni da kale kendir ko mi te magata imi ste maga furu kuna lakkar kende o kir koy kande irin woni yak fosi nay sai zamin na da sai tambarawo lokaci kun irga kande lakkar kanai irga kanda mo lakkar kendiyan amma bon futu wo sita kebe haddai bora bon futu no dinna kebe to kul fitin da gindi amma bon kano ngono ga ta kebe tambara emission e kirgete wallahi bora ni sambu wallahi ni goidai masha Allah ni ga maka ne amma dir mon goidai irsina ni ga ma doribo amma ni ga regrete ifo tire grai kul kan ci don dai bai inga ga tire grai yani ga kul kan ir koite don dai bai sigina akokorno to ir koy mir wada kul la karkan yo kir koy kande ir woni nya ka fosinai sai inga ga ti wofo kuna gorkasina abonno ir ga ba ir bore la kadi candi gorkasina kayango windi fo war kayan tilas kargai mu gorker bo borai go ga haya windi follara borai maka yama yamo bor fo ndini ndey go gorkasina niga mil dai har man ta adamai zayen izai maga borai me charkar im konde ker komisariya borai mu konde kere borai me ker kotte borai hadda shaytani irgidi borai gatan gorkasina hinna maga aran man ta kurinya fo aran man ta haykulu suko ko iluwe no na aran bargo borai maka kan charra su bai charkariyan uzari charkariyan wukir kan bu charkariyan wana da bora ga sola ga kwai hannada a to wato din kin abandiga walbi ne bora ga wari hannate ganwa to ir koy dinga bona ranu woni sai ga hafar koy ni windor ni zai sai hafaru bora ka isai ga beri din inga no gane wu koy gikar ya dinga di koy dini kar ni modin sin de bin hanno wonni ni sur kan ni farga zambar gini sunno akwai to kan no ni ga farga ni bina ga fun wato din kin gano ni mo ni gane ni siyada so on kai wa ku wayan do ha mai gutun yan jam ha mai gutun charkar yan ha mai gutun wallahi ai go kyaran sai mai borai wallahi mai borai ni bora kutta ai bor kusikar kan da borfu yan jawo de mode yan jawo a de mode man shara ban duniya da ayyarna naye yan gisi yayi no pat wato din no borai ga mi da kan da borai yan da bora gudo bindu kurka imine borai mu fatta ga ziri kerga wato din borai indai man ta fo so irgo nouvelle generation wona charkar yan si yayi so a de mode gorka sire wada gorai den kerse kwai hanna tamu hanna turiya hanna gi hanna fonde ta hanna turara hanna dugo hanna kai gidai fora dai wari hanna wallahi anir ka charga haddai bore ga te yenge wodin dumano mantin ni kerkaryan yenge temi yenge wodin duma ga kanu me yenge wodin dumo ungono ga kanu har batte maso charkaryan wona asiya yi ade mode barkuno sin kerkaryan sin yayi bora dagin dukurandi dingin dar karkar ko ino agogo bai kan sai ninga dukurandi gogin dukurandi ya dinga akai ka tonton asiri zan kai wo mo kai gogadi wallahi zan kai wo ngai no gir ha wanda har manta masu ifo sai zan kai gir ha wandi irma ka charkar irno a komisariya irno ya justice irno ya kore ko kwar mai garai kwara karkare zam sonno aka dir bora me amebo zam kaw ya gore gogir gude gallo bare mo gogir gude borai me charkar im ka koy borai wodo aran gonodin zankaram ka gi gari go undo me ga fonde chare to ifo no wone ne iddi bor yankan gorka sinai fatta go koy kwara ida danji karga da foiga kan sigi du kuran de se foi gondi ginai ngai wosin ginai danji karga da iddi ginai halki gorka sin yankan gorka sinai yinne o kalle yan sare
ina shaytan sambi na tancarga shaytano ina tancarga gorka sinai dai abanfa au kurarano au windi follon kuno barai go goro ai wo bor sai du kuran diga tono dinkine sangai wo bor dai bande ni to kula ga min da ya no mai bora me ame ga tai wala duma to don kul wallahi bor kunno dan ga bara sin gita min du kuran din bora zamai ga sai irko wo dai bande ni wa billahi allazi la ilaha illa huwa sai dan dai ni gudu dai sai ni ba jo bora da rai sai sangari e ma jo ga disqualifier on digabo hay kunne sin gur kan digo te kan ga du kuran din digabo ai bande ni no amma isa ka gane ni go bara gune da bara bi sini go ya saga ni go bara hayaga ni ga gande gadda windi fona ran go dan gar pompodo ara ma karkar da gase ara ma karkar ko dishare da ara ma karkar da gase ara ma harku ara ma sai boro ba tamara ara ma fisku ai wodi kulai godi kan borai man tiba fitan ta wallahi bor wa hadda ni gar kasa ga ke falla to wallahi ba da irkoite bora dai agogo ai fogo fu be daga kaga bora wallahi ayo ai gare ban din bondo ba ai gare ci ba bondo ba gunumu so ko ni mai dikurandi so kai min sabga dai binara so man de bat kada te ga dikurandi dunya ko amma gorka sinai sai borai kon ne ker yama borai ga ce ki dai wai kan ne ker alan da ba kawai bora gin dikurandi bora kurnya tadi nu kurnya hali ir ko inara morgu windi fo manti taliforo manti problem kunno ina kan bai sai arami gune imanta falla nya ngoro gin ize hay ikun mate wani borom minister higi borom gadinye higi borom visil higi borom tebur ko higi nyawo eske nyawo go oblige bane kala ay ize yo kulu il faut que minister no gi kul higi il faut que alhaji commerçant no ga ize kul ga singa tebe diga du tarka ni gudu nor kono to wonni gaba irge mai bore arama da aran lakkalaira gor kasina yo aga baki ne zamun kunni gor kasino wallahi da haifo duni hali ga fu bore kai baka wallahi ni gor kasino ngono go pare inga no go pare bore si bai wo haikan da hanse girton girdan jahannama kal gor kasina inga no girdan jahannama arama la sabu do irkaye din fo yankir si bai ne dubai no balla yandai gurin si yandai guruma yandai togale yandai di banga ta gori goro igino batama irfamiye no isikarwa isa ikutte amma iriya so darbayi zo wo si emili zo wo da 7500 giganvio ngoro go bag indu nyaturan da borada da hunkuna so la bisa so nigidi kurai foino bore gite wundora bor hinza mefo bor hinka mefo isi koy gite gingai fu ya hanse satar yansu koy ngi gingai kurnya ya ga goy satar yansu ka ngwari ke kan tate gaistila da ta kangin kurnya atire kadai ya bor fode no giddu kuran indu nyabo ni gor ka sido dai no sikare se zana banda barba kan arama wo arama ta ibo mefo bara kan wanda class ne abonni gite mefo war mala sabu abonni gite mefo kurara da kurara no abonni gite me fagi du kurandi so ndi mari se da hawa ga igudu hay foki kolega da ga da bora ga solobu da bora kuryo do ko dido imida kuryo da bari aka hina hayi ni sibaino bara ni kare kaki kuryo se eni yar ko tay kaga da ni wori kuryo ni bo hira ko tay kaga ni mi kuryo mi tani kusiro ko tay kan da ir ko tay ga bari kuryo problem kusiro han dai bati zamba se no ga bara amma bani wo mati telefono mi amma tani sai fo mati talno mi dole no kuna da wai barwo albon higi da batin kuryo ba alborai kan da bora ni di higi mir farago banda fay gida bandai do he arsilama woy boro tina kul barin bo aban kare haya kundindo wanda bara go kun kuryo go tanga se nga woso wo kanke ndi kundindo ga ko ni masa irmu dogo nay dan charse wallahi kan sai ga sai irko andunya bayan nan gudo irma hagoy gor kasinai bongo misir wa kayan do hane zam gor kasinai wallahi inga ido ka char ha ku beri ni bla sabu way ne gor kasin dinda hamdan kusura ni marka ase ima hawo kal windi waya kindigu barkan ma hawo wani bada don da ni da ci su barkiyo ba matani ne barkan ni gogo goro amma waro hina ni gide gorkasin abin da suke dun baida ya dinga mata ro kayan do ini aga te zarifo ne aga te bere ammi wodo wallahi aga babu zamai gi sikko windi fo kaya kito bum bog bare gai gudu wa Allah kwarai zo
ni gorka sino ma ziki dum bai ni ga makani ni gorka sino sai bai da nim du fatta koy de kwara da kan alor ke ni mono gi himgar wato dini hande di windiyan kan way bore gi hindo ga tancar ga gorka sirera igi hindo ga tancar ga gorka sirera to ifo no to woni yama bore go gorker ga awai keda ko goro mi yando awai kenda wai kendo kayan gogor kisrai telas karga wai fo no bore go gabili du yawo bore gabili ngai garano wal bore gabili ngai gasiburo ha to nya yamo mo mor bora mi ga viote ni min viote bora ga hingate ni gor kasiro agon dinga fami ke kayante aw agon dinga bera hanno aw agon dinga kayda handa kanga du kuri kase zamni fami o ngodo du kuri kani sei mo home ni fami o ngodo du kuri kani sei matu du kurda ga wini ra du kurda ga kani sei dan du kuro kani sei gor kasire wato ni kirgani ta ban diga tasaka tonan wata kulu ai ga wara ir koy mai rai kai ga tay bora sei du kuri dagin wi du kuro girwi ai ga wara ir koy ni sai no ai kas tay du mai sai ir koy go ga gware hande arza ko dinda dai sei ai sai tay du mai sai ir koy ni ba daran tal kusiro ai mo gor yakire aga bisa ai borai borbora ni boraro borbora ni bora amma nya mai borai sigo di yalla sabu ya mai borai sigo di yante ni bora isi ko kari kan dai ka ga yanjaga indi ga abi ni fami alo bando digo ka indi filane no go charkar ibu sabu guzur ka ga kancara ga te charkar yakire ibu ko yama ko goro no police sai yama ko no police sai ifo ma ga kun hal ka son karta ha ga dem ko kate di ko te se be ko sai ya ko ai karto e presso ora no ga sai le se passa ifo sai ai ko so dai kan ko dai no de kuna sigara usambu ai si yaje ai se mi banda to ai ba dai kan ko dai ni sa wai ga bo zo ai manne ifo sai dai gin dukuro ga budira da dai gin dukuro ga budira zan ba kan ta gudu fonda kai ga wallahi ni sidwa wanda gona di kerse gor ka sire ban to kerkariya da wai ka fasin da alfafa gonda to wongoro akan se ba da wai kana kon bare mai no ya kirkin do jabai tunai ka bondo bora me ame bora gongo goite ni siga goi bora gon kuryo gonda ni hali ni kuryo sinda hali bora kuryo mata ni grase bora nyago dor ko dido ni ja sinda doru koy go gorboru anda mai zo da ai zai ir koy barkir koy da gire yedi sai ga dafa ide ka durku samu wada ba shi ke hada ka tashi da sawon ka ba barkir koy da ni gire wallahi tali kusino magar problem kusino hasada asibori wallahi hasada ingoro go koddo borgi handama zamgun ir koy ne gisi ba di gingar ir koy ne gisi ba di me haw ane dinga ba ni me hekan ni mo gungure be kan ane gisi ya firse ane zambare kan go darja dinga yaron go candinda ya dinga ba ajani iko Allah ir koy mir famandi ir koy mi tetta bai kai ga faham ai mamakisa la famille alhaji guma ai gogi karbani zane kal gudan ai wani yango mamakisa ma ga go garan karbani ara matayir won sistre lamba jibril ya da amadu kan bo ara ga koy gudu iri ara mace ara ma medan sigira da gorka sira bon zankai ara ma borai zankai no gir ha wandi samir go ga charkar ir go ga char halki ir go ga char torun da lam ir go ga char halki da addan da zamaya wallahi zankai go ngai fote imar babai kama garan ne yate ya dinga ine komni hawu gisim sai ara ma hagwai bor kurba ya habaira abu be go habu ganda go kun samdi koy girma fa na te kurge sai maka ga nyumai wati fo no borban mun bo so gir kurge batu handi kan ni gorka sirgi dige fo salamu alaikum amina alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sai mai yaki fofo mata ga alhamdulillah mata goyo wallahi irga sabu mata yeno lokaci rarai no irgo to ma da labi bidan sai mai yaki ko dai maran bana amin ya allah ya rabbi ko dai maran kai bana da janna amin ya allah kuma mu dai na raferi yadin ayyo goran da gorga sine fo wallahi kalwin do kai bine ai ga dai ko ga bidan sai ko ne te bon kalir ko nir ka carga kamantin da buyan warai fai wallahi bidan sai yadi a to nan kan inda izai wa furadir golan ba ir koy beri ir sindi inci da banna kwai ta gidan problem ir koy beri fatta imane borse hiya ni ne borse ir koy beri abin da borgan wayi hannu ni da ni hannu ga koy do da yanda wallahi amin ir koy beri
sannu si ban mera kala tonton aha to madalla irko ta bera to fam aha to madalla ni Allah ara mo irko mi sufra bo bandi bore mi te magata ayo ga miriya jowo de mode ayo so wallahi la sabu kai gite ayo la sabu sabdi kwai fodi ne gida sab fodi still fodi ne gite ayo what for dai ba wone ya hada zo gubar fogo ga duko dandi ayo gola sabu ibi su gaze ai gola sabu turara hando alo salamu alaikum amina alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wallahi sanno din kan gono te tun kwara ina ron gono ci madalla wallahi go ka ne ce wallahi madalla wallahi sanno din tin dai no ni dalu il koy beri wallahi tin dai no ni dalu wallahi sanno din kan ni gono ci yadi wallahi isi bora hala kara amma bora goni hala kara yamu ni wosi ba ga har bora borno wallahi wallahi ya dinno kimi kwarai wallahi ya din wanda no sanno dina kana sai wallahi madalla wallahi go ga sabu an sai wallahi sanno din kana sai mun kuka nganda ci madalla wallahi kuka kala tonto aha to madalla ir koy talibina nan alo da ti sine sigera ir wona handan kai kayan go handan alo eti ayo ga ko madalla go tunise ai mi o kana ite madalla an gai binaga merci ay zo imboni gai binaga ta kala to madalla fondo go de sabi am to andon kul karangu ay be bayzo iman wala zane kan liberté wala iman no liberté ay go gai be bayzo kan bani ay go kamba samba seno kul kago ay meki nora ago gai gomdo fondo go de sabi am to andon kul karangu la fami shayba waw danga wayan fondo go de sabi am to go mo ir ko mir keb suba ir wona ar mo yiga allo hay sabirni ay go gini kan bani fande go de sabi am toni do zani kal madina de banda ninde won izo hadiza musa ay go wara ir koy de manan go fora ir koy mano lakkal kada mano bani dan kan bani go wi hanno bi fo ga ziyara tambara ir koy de sufra bo bandi ay sidirga ne kan bani fande go de sabi amato haji asuwai ba madal haji sani ma sheri de valer ay go gini kan bani de won mai gida haji sani ke mo zani kal madina de banda ya le 5 december wanya alo salamu alaikum amina alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salamu alaikum amina alaikum assalam ay goma salamu alaikum to madalla jibril da dai bara har ya gon siste arama ku pe in sambu bottagi ya gengete bara isi ma ker sig bori fonda go de sabi am to ando no kul karango arango gudir wo sistre lam bay kambo arango koy gudu ir fonda go de sabi am to arando allo to madalla da kensa ya mu kense borai man tukurge fo im kaga kensa karga ya mu gorka sirai aiwo wallahi borai ga bonno mamaki hana iwo da ir ko tay gor aiwo ay wundo ko lo tiro agonda ayo terrace da mir to aiwo wallahi ka dai bai bo sai problem ai madu dai fo raduso wallahi kan gai katran barka dai go koy wallahi amma wat kula ran kurge go go ke ngai ga aro wanda ne sitti kerkare ko korka sina yama ifo baga yama to mu ga muinne kan bore ga ba kunnin ga di cere igan da fakar ga bore ga cer ko bai kwarwani yara la wani yara bore ga ma kerkani amma bore mata hansa go mafkar ga isi bai ga karsa di biskar ga be to manno ga brite nodi manno tontonite manno arsilama taraigo arsilama dinin da bisigir bin arsilama bo kanga irkoy bay kanga ba irkoy do nga funi irkoy do ni kanga jingar kubandi kanga me kubandi girbe in zameno nin da kuta da ta jingar irkoy sigir yafa alo la sabor yon kuri bisigi waranka kuta yama ifo sai alo assalamu alaikum amin alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum to madalla jibril wo kupe handara ni bara ta assiste to kul wo kupe mi samu barakin daga makerse fonda goy de sabi am ta do kul karan go irwan ba kai aran kan sifar garan su disu mada abdullahi rabiyatu kura wani izo banca ba go gote no dini post ballaido fonda goy de sabi am to ndo bebe mamma madam zuma ringa mai go ga barka fatita hay gudun ga izo way barai zai masha Allah nyango do babo izo gir koy sabu alo
to ma da halidu kura zai kala tilber ir gogi ni ke ngo batu o tira har ko mai gogi karba ni alo aminu alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to madalla adama amfani inga moy gomda ko ban mata noy omo ay go gini karba ni hawa da adama afande go di sabiya am tarondo to wanya ay go gini karba ni go kan basamini se fande go di sabiya am tondo to way babu wonde zane kal 50 meter ay sidriga na ay sheri to way baba zane kal arlit ay mai gidano to way baba duka kap ay go gi karba ni moni ki to wanya kai go gini karba ni zane kal station total dangawu fande go di sabiya am to la famille da hasan duka kap ay gogi karba ne kyora tanda ma ga dai wani binaizo titi dai wani babu fonda goy de sabi am tando non kul garangu ir woni sigira ir ko ndari gine ko gorkasina al haqu kam boray isbay gorkasina al haqu bay bo yene ni sen du abo ika dai ni bay kasingai ka bor yango dai boray rano gorkasin wo dai no anda bay sai gorkasini ni ma da giga nan kurki goro kadaki ma da giga zam isin suru binaira bane ni zo si he bane ni zo isa karzan kai wanda yan jati gate kun ni zo ni gorfo su bani mo ni zo gorfo ni zo amma bane ni wani zo abada si he ni zo si ta tali alo ai go ma alo mata gam tali kusi ni te la yeti ganda aha o ayati gandir ma kerse inaran kane se dai to madalla ma shere boni kare se masha Allah ala ni kan ngogo te to madalla la tara kan ngogo yadi ayo kan ina do ai kiro ko ba te ha ir koy beri wallahi ai shere ko dai ko ne ko kin da yusaba ir koy beri yadi wallahi yadin daino kaddai suriya andin ya gana to wato ko baba to madalla ma sheri masha Allah fonde goyde sabi am to nono kulkaran goyri won gomde kay kayen gogiri gomdo en dunya gergera ko tetta chakul wayni fune wayni kan azaw kambe assalamu ame kan goga tambara ta gune assalamu alaikum alo assalamu alaikum amina alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Vivian irko gadi kurkuran da ne ki to amma wa gire ne ko te gore irko beri wayo irko da mi gore amin ya Allah ya rabbi to irko da min nan gore amin ya Allah inda ran kul marganta to ir sabu aha to madalla wati fono ai kan ka gai haudai wati fono ka kai ga haukabu ai kan ka gai hige te ga gorka sinai ai wati fono du tan kayan ka kai ga tarkar ni di boriya izai matalite ni di ibere no ki kai dai kar bora mutun koy filana salan ni zai sai borfo izai wasite talin dunya bo kalir koy min gala bo kun kuni stalite ton kai charkaro ba bai gato charkano borgate kai stalite da bora kai ka akini sai diga to di ir koy ba ni salan zan kase zan ko muni ba hamburandi adam fora in ka kan diga bai gihir filana izori diga bara mu gurbani ma mo kiran daga di ir koy ba filana koy ay gin ke di ye ga kar ay sten sai yakini sai gana koy yakini kine zan kaga duka kai ne me amma mane koy ga kar wadda da kar aghina ni mo mane bero se ni mo da kar ni mo koy ga kar wala ni mo gonde bere ngo mo mane koy ga kar yan ni gini kar kar amadi to kalama to nya ngaido borem koy no morgu no police sai ay ga madori hade gnoro ne sambu koy gno police sai wallahi ga dai ciro wal gorgo ga kai ne dai kurgen da izai munwa amar bisa alhaji wa marfala da mun kai labo wi mil 16000 wa billahi allazi la ilaha wallahu dai du tur hinza wali ta ci ga ayo irga foi ga karin da izai irsu tun gir bo sa kai bi yanja irsu foi ga to irsu tur ir ka kungu ir kungir go ga gir mandi diga fatta amma borai go charkar borai go ga char alanda borai go char kwatte borai go karkar ayo wallahi ai gidi kan daga borai ba civilize bora mono borai mante ni gor kasino ni kala morfo maka ga ha mataran gore ga filana
kwara ninda sabai sibai walla iba kanda ai fo finara wondo wallahi ai wai sibai ai sibana go windora yam gorka sirai ifo maga wodo gonan di aran funda yose ududu da man tubuyan wallahi bar kusar fakistaraina borgala sabuno sare kankamu guso kada igi bodda yalla borga mila di siburo wol bore kayya idan guso ra ibado kibu ibada ba kibu be bor kul kandidi bu wallahi man tabayira na bu Allo irsi humbuno ko hayga ki irada allo 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 ne Vivian kun dai mun dilin gaide yake ni sai jam oui allo woyo allo ay goma Allah ga maran sai mataran mata ga mai Vivian wallahi ne window kan ra'ayar ku ir koy beri mun dai wanda ya fa jam nyaze no gattige ai kai wanda igwandi za wayen da wala wallahi Vivian ba ai gaizo isaka wallahi hadda goizai ikuni ir koy beri ir koy beri ni an sun sunan don kwai har daga fatta yandi yen jagate zani sola handir yen jagate wal suba sigi ne ni si sigi ne ni kurnya mai no ite ni kurnya ta yakin Allah kai ai kan wannan go ai go go mai ci ga talbar mai no yadi allo to amma wallahi Vivian yin karga bisa wono haya kulno labo wo da yasa ir koy beri to madalla ir siga ma ker siga bori yama dotti ga to wadi yawdu mai wodi wo kan dumo gate manti dotti ga hanno dotti ga hanno da bazan kai go windora ni tim ga yan jawo ki ga bana salamu alaikum amina alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh alan san gani wallahi alhamdulillahi rabbil alamin lai ko ni ga halin windora ne kan ka ga sanno wayo ni ne rai koy bisano di hareno ai ir koy beri ko dai ko dina ya din dai do kadai suru ir ko dai jira kul murada shiri amin ya allah gor kulil ko ba no murada ko funda fitira amin ai wa dai tun suka da kana sun da waje sai kan ai wa da san to ko da su ba hal gogo ai da allah da allah walla ai wa haiku shi bai kula hankaran gai mu ya do feri kan da wajin ne yake i hanna dai no ya wallahi ni tai ko ai wani yan sai ya kinki sai ta ni tai kimi wallahi wallahi ifo ga kaniga ai man jiya ir koy man kan da borgaji wa ya hanna ban kare hanna ai wo wallahi wo kai wanda ga tai susiyo ndin yabo ai nan ai zai da irko ai sai kerkariya wallahi sai dai goma ni emission wani gide hal inda ni kul gufalla ir koy beri ai zai irko ne gone ne to barkan gola sabu so hi ga gaise so bai gola sabu dai bai mi shobo ai musu ko an bere sonde ai gola ko kai gobe ko gurmeta den ifo ga kai ga awat fo dai du takkan kai ga sonde ai gola ko kan ai gobe dai formo don kayo samu da takkan ga da ngabo ngane gola sabu to wani ko riga man ni kerkariya ai man tiya man ni fatta ko tarai bu moda halaran di kera nin bora du kuran dai wani sai kuran wallahi sai dai gongo sai gobe di ai tarai ti tambu bono ai ni ne to fa ai ni lai kamar ti zan kai bun boda kan ga bora zan kai kansu kai da ton borga kai da alberi wo banga dano bora bani ga du kuran ta buwara bo buwara wallahi ai okay kun ga da buwara zan kai wallahi zan kai zan kai ga bora da te ko kan borga ba wallahi kibi kwarai irko da irka na irkulu amin ya allah ya rabbi la irko ni murade sere amin ya allah ya rabbi irko da bora kun kanda amin ya allah ya rabbi ai sabu gumo to madallai mo sabir ko bisu frabo bandi amin kuma to madalla irko de mir famandi bore yamu bore wo wat kul bare ai won dunya bo wat ko ibre vivian
ai wai sin da problem ai on dunya bai go kyaran sai wa billahi allazi man tele sai yo barku sai di kuran ni dan ga barku sai dai sin da bakin tikin dunya wo bo zan ga barku iPhone sai di kuran di dunya bo dan ga musu di go iPhone wallahi sai di kuran di ai façon de vie on ga dai go te mat kai banda zangai ga mira kurkan di bisa hay fallan ni ne di bisa ga badori din ne di sai arsalam tare ni jingan ni ga mi hawo ai sigin ga sai mai wai gidi ga sai sai mai karai o wodi hindo di te din ne sai ada ga madori amma da bisa arsalam tare wallahi kunno sir kan bisa ada ga da sai sai cala jingan ne to rai ba kira alo wi matagam wallahi samai dai no sai matagam wallahi daga sabu tariku sibar kulga matno di hara saba tre bi daga sabu laran sigiro kana ise dai no sai madalla ai lor sai kan go bukoci madalla rukayya mata bukoci borai wallahi goni sai tali kularan kana ise wallahi masha Allah to madalla rukayya kan gono di harai bata digina sai bukoci ai kan ba ni borai masha Allah alo ni kan mata lango saba mata ga ai bai zo no Kango Aisha Kango aviation Aisha Kango aviation Bagana mission wakan ese madala Aisha endu masha Allah wai boni kare sai bai zo an ba kan so gumu tanti ai go ga turi sai go tari sai mai alo Aisha ta gyoru wanda mun kai ne yayi go gidi karba na izo zane kala aeroport din dai kulkan ta international gyoru amani bor kulkan go ba fu na inodi fonde go idi sai ya sanu karan go alo to madalla irmu kondi won sigira digine boray ma dogo nay den kerse ba na boray gungai funde filanza alo masiro gor kasir makaga gente koy digo koy kayago gor kasir makaga hay ko mo koy ga ko do wago sufura inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alo inna wago sufura bijan bijan ni ga koy ni kai uraino bijan ko da kulu dinga ir gamara ir koy beri wayo Allah wakan goga te dai na bibiyan hey borai nya mai bibiyan irko dai min no wazo sufra amin ya Allah an riba tuwani muna kiftarai ni sin da jama ya ni gobe tuwani muna kiftarai ni sin da go da ki go ta fi da ki go da borai kuli be tebe fo barabo ni balla sabuno minaki fufodo go wundora inga dai no go gate inga do go koy ga tsude tsude ka yanin ka dai no go gate hey bor foya idu grad fa irwo ko dai mirgo irwi tayna irfa karai irte dai abam tele wai fa te borse idu grad idu digiri muna tsare sai dir koy bor yayi ni do be dai wallahi mi de ko zan kai lo kon in taino an ba an ga kai ne ai ne da fatta ga tabu an ga biyai ma da window rai mu porto da ni ma kile min tele guda ba an do ya ba warke kini zo ga dai na ga nan ba junin wallahi kimi kware men tai sando ne ko zan kai no kan dai suru wallahi irko dai ko dai min daran ko do suru wallahi kan dai suru ko dai min no wazo amin ya Allah ha to madalla zan ka gudu kurwi bola da zan ka tarai ko biyar zan ka foy malaika gita bandi zamanan kan ko dai ni ko tingai wani boro ir ko te bara ko dai wani ai subhana yi dukur da ne ko ba di ba te gai dukur amma yi dukur di assalamu alaikum ne kurge da te karan fulawo dai sai ai wai fo kare sai tele bo alo tambarano ai go salam Vivian ai go salam niga o ma da lay go ga tuni se allo Vivian salam allo ai go ma ai go gane hun kurwo tire dai no ni seri Vivian ir koy beri wallahi
masha Allah émission ni o man ka gudu ma te kal semaine fon ko ga te lawo bo ai gargaro ir koy ga bore kanda wallahi ir koy beri zama kun kunya mai gorksina da kwatten da haikulu da kalle ai wallahi Vivian ai ga da ir koy da ne ya di ma ki bore da semaine fon ko ga te lawo bo da ir koy insha Allah wallahi Vivian kan sai kun kunya mai wani amma na ganda cinji ai ga da ir koy ga wallahi irgo in fondo ko karo wallahi madalla ya Allah ko dai maran tela ko gini ko maran amin ya Allah karan bokan goga go wai no fati ta go bandi madalla to mate kal semen fo irga ba min no fondo mate kal semen fondo ko ngote to tali kusiri irgo ga mai go ga mai irgir funai go mai insha Allah sabara sir ko mai to madalla to assalamu alaikum amin alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suga ai wake ai gogi karba ni zare kattallage suga fonda goidi sabiya batondo fonda goidi sabiya ai goga tonan dindo wake ai wake duka kappai gogi karba ni borai mi dogo nan dikelse sam ai gogi mira da bara kutte Vivian ai ka hafo yan kala ya bore yarandi alaikum amin alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Chérie Vivian mata da kai ça va très bien matfu matsuro mata ga ham mata mamma wallahi alhamdulillah rabbil alamin mata mamma ga ma fi damu wala wallahi kutsi magagir ko sabu wallahi to ma dalla mata goyo wallahi alhamdulillah wallahi Vivian kuna da yin ir koy beri wallahi zama ni faham dai wala parti ai ko barki sanin mu mai waike barki sanin mu mai barkisa da mu mai o me fata aeroport fata aeroport fofo ba sheri madam Muhammad Agali inga dai Vivian mata ga ham irkoy beri mata ga mai wallahi Vivian kin ko ne gobe ce kuno irkoy beri bori ai kunni siwani dunyi goya kalkol moto korwata koy wonde kuna wonde ba dar ba kifa wallahi goy kunni siwani kal ine kalkol moto ai bo wodi wasin dir koy di a wasin dir koy warai me wallahi ni ma Vivian to ai no bon fode dai se bi fo go sanni fo oh anai se ngo go sin kan do sa na ni borago ana te ga sino ne tresno borago a te ga sino fura go ga sino mai ko ga bi kan go gati taddi da ko de ko in ga no bo in ka tunan da yi ka ga go da isa bai dire ta wai karfin kaga su go ce ba ku yi kurbu kuna ne go sai mana ina go fura mi za go durate ga si fura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a te ga si dushan go ku ni mai fura fu dushan te ne a te ga si fura go ga sine go ndo mai bai kan gote inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka tun di mu koi guna ikaga fu dushero go kile haro go do inda sai ke ga sine ba ni sigati directeur wasa police to police ine kan ba ga wul bore kan gomin dora kar police ba ge kan wone bore ko muna da mai zai kanda ir ko mirbina yamar irbina ga yamar samal islam sai da kiman da ka batan da ko kalbe an to misbin vakin do da borbinara wallahi biyar muna da mai zai go kai kudin tece cinema ir ko beri dige ne tikka da ciro ki sallara ir ko beri ir ko dai ni ko man da mun yi ga karin gurtin gace sai amma furi binaira amma imiyar di mu guida imate ma wannan karin gurti ingandar furai wa sai karin gurti kan bugitar kan bala a ko gudu wallahi fati bon futumo sita kebe wallahi yadin ne ba futumo man bai ga hangan asiri ta fondo sayan ta ta kebe wallahi zai ir ko ma ga sayan ta ta kebe ir ko ma ga sinin ko ta da ne ba amin Allah wa amin Allah da mu ku gogin kan bani to marai go tu kurse barki sai dai ta da Muhammad ba ni kun no go emission wa hanga ni ma ga ba ta tare mane Muhammad sai da fa to mun fulani to ma da lafa ta yi ko ne barki sa da mu mai yadda ran wani wake duka kap barikalla wake no kan gai batta kiro kalibu ka andi sai aiwa ba wake bu za ka kai bi gungor kasir wake dai ki da an bari bargu kurge aiwo eska ga tashi susi sakubin da gor kasir ai gonda tele karafala ifo sai ro ara kurere karafala da ran sai barai amma kalin gaide windi bindira bi banda jar gongor mandiya minna kifi woka arandi ina kifi ta a wasin dir koy ware gabai boriyan gona
wani da han igo wani bi bandi wani ko kole ga bore idan carrai be gif kor kasire iba furfu wode ra iba te kala wode kul kai ga ai wo kan ko ga haudai ifo ga funda hauka biya ai kan kaga hige te ai no ka te kala ga te bi banda wadi bore ga fu an sai hare kuri ga ka subhana ide yo inda ba wa abandu jarawo bor yandu higa dai ba bai kan siga higi dukuri bore kai yandu kuri ko sai higa ai duwa ka diga gayi ba di igaro ir koy bando hige ko kurbe ga di amina alaikum wassalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhaji umaru birnin kabi su ga ai gogiri karbani fanda goy da sabiya to do ni da haji halima bor yan gono ai zed ir koy ni ba ir koy woni ma kibrai assalamu alaikum barka singa ba dai do da man dinga don bar fa ba giro hige assalamu alaikum amina alaikum wassalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hajiya dam saini mata ga wallahi alhamdulillah mai kai na wallan mati dunya gorai alhamdulillah to madalla ai ne irko dai ni ruwa munafiki ma amina allah ya rabbi dan munafiki da ni dinni ya do ni tunan wallahi din beri mo handin da hauru ga kai da din fundariya madalla to ya ni irko mi ruwa da kurara gonin dai za gonin in dunya kula na bargun wallahi kimi kware to irko mi ruwa dai shaytani yanno kirko dan bore ra irko mi kayar da ba amina ya allah wa amina ya allah wallahi irko dai ma no furamu amina ya allah wi daran kul barganta aha salamu alaikum bor yan gonu sufurai ibisu windi zongu garka sai sai fitira sai karkaryan sai allah biyo bor fundo wasu farga ai ka fago atoriyan talakan duskambe irkar fogo rate gasi irgor kasir so way bar fo kurge na go gasale inda no go cara group fo ka go way bara kurge zalai so ngoro gidi way bara atake hadir go tere riyo da se filana ada ide gunir kul kurge wando irgo gasale amma to ngela lawo masate to so abak konda mai kafirin da gabara fitina Allah akubar wato din Benjamin ga funa komisar wallahi ga funa wato da goyen tala son ka inda ka gani na kin dikar kurkar karya ingo wanda ya ja su kwai handada asiban kare handada suriya handate ai bo wato da gai turiya handate wato ni masha Allah wai gai ben shaida ai gai guro grata gai rastate ai gai kwaye da baza gai zare zindi kare asiyan ga zurgudo da ka dai wata kan kir bazan gai ga da talo wata kurwe wata talan kuku ne gida ya ba zaitun talan pot kuku da sakis da irin dorguto cara ai koi komisariya ai koi pata se convocation ai koi ga kwanda se police ai kwanda ai kware koi ga sambi kanda sanno won kuna de daga kogu fa ai de daga tai Benjamin de daga kogu muskur de daga kogu inga idan tubare kai yanka ki zama da ane kuzin irka idan ken san birka haisa ibi goro ane ma fi bari ai zo ina sai bari sabai wallahi sai hansa so kai Benjamin ka to bari ni woni no boro convoqué il faut ai da Benjamin ane ai da wallahi ni boro wo bante class le fait que ga mo bogo le bay wara ga wallahi malar bo irno ai wo kai sai malar berino zabai zai ir koy wo ku bantano irgini gi kara ga mo go kar inda ban tikar ba bi zai ne de ai ne de wallahi ai si ba karkaryan ga habora amma wallahi Benjamin ni min daro handufo su bai kul kwayo kidda ir misa da wikir kan bukal girbi waranza ai ne muka komisariya ga cebin sai gira ta boki dai ba hankor ba da wallahi gira amma karkaro wara wallahi sun daga hina mi sige wodi mo da sige mi da inda ga bara mi sanga dai sir karkarya amma ir mate ban kare wara ir mate turara wara ir mate kwai shar wara ir mate tabun disak hadda wandi ya wodi ko ba sai dai guri yawo no bagora baja bai antuge hande so sigi yawo te ai dai ga sai ir ko ni wa ture kan ga bagora ai dai wallahi da ka baye ga labai ga ai dai wallahi ga ke justice da ka baye zama ka zurga do ai wace ba diya daga bondo ka ele akaya be ya ta atani yaro asai bai sire ci fattai bo ai mo ga fattai ci fattai be wallahi ga fatta zinda di karir bo do da kini no da zari no da wikir kabuno kadai ba jami'in da to do bata ya kirkir bisa wallahi ai sai bi gora go gaba are wallahi zo ai ne wallahi jari bi te ban kare yagya ai wai suwari wani
ai su an wani yau mil wanda da ate wanda mil wanda ir civilization ir ka gari kicar kan daga dai tar almaniya ga koi kuri ba kai gusi kicar da kumsa saku ir wanda de class ai gu de classu gunturi kan gai ba gora ai da gi handa tusu ai montro bo kan gai kan ba gai da gurai portable ai da ga zedi ir koi ai da hanfokin da go charkan ir koi te dai bora kan sai dai kan dai portable sabu manti sai dai da surunda ai dai portable di ai yar sunon funde se Côte d'Ivoire an sambai se ai dai wallahi da portable di do da dare donc kal fundi be sai portable wato dir bori kindo goda tala ir fundi kindo goda ai da to ifo sai gidi kacar kana wallahi sando ba ida ga bara ni zangar yan jaba me amma ni sine wat kai sola si solu go wat kulun di jaba yer ga abuga da bon du jago kwai fo ga bari ga go wele de termine ya to ba da gira kai ko ni da go fa ida sir karkare ai ki ha kan di da bar go aki ga mu ba da ya dai ada to tali da te ai dai ban tali te mor kun musu bara to ge to ga to wallahi to ga ta si saba ya ba ya banda bar gir karkariya ya irkan so irga habai te dudu bagaya irkai sin da lodi banda bar gir ka gari kicar kan dibi na gari gifulsu wallahi kan da ka dar bayyanye kwai handa ta mu handa shana ando wallahi vivian wo asiki carkan da barkur ya barkur bismillah ga ya carkan da a wallahi ba ka mai gudu wallahi din dai ba tare wala sabu ko kan da snacks da da kular alo mata gorka sini yan za su bai kurun kurai be kinora gorka sini yan kirko funi ba da binafiki yando igo windi ko bore ba karkar ka to ka hala ko to bidi ya ha bai kituran di dim zurge ri fora ko bora ka de gatte ko gumro bo ko di la sabora je da tere bora kula alo je da tere zabi ko bora kula ko gibi yake alo borai ma charkar ni bu zuru boro bar gunda boro ba fur boro fuora ni ba ba ko ga filarte mu ka boro mo fuora ami alaikum assalam assalamu alaikum ami alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ba da la jibril gayi okay gayi siga makar siga bori bari ga ide bode gorka sire ri yenge bo koy ga dari hande keki ga furbu ko dai ya dari dai ya go koy ga fundari kan sindike da bo andi dir kala fu ko bai baka ga daga taki ne baka ba portar wanda portaro siri sai borabi dukurandi wallahi ba sinde ga ba ga filandi wani zai randi go ka bai no itajo hande ya hirga ya jaro amma ya jawo ga dukuro bando ya ja saba mi to bai ya dingo ga dubidi ya gorka sire gade kwai sai wala haifo wallahi gir haddu kur kan ta sai complain sai wali ta kyari ga ya sai ba turaren wutar dai yan gaise bango mi za da dai yan gaise wat foro barba wadi yan duka ta kerkar yanki ne ir ko dai bir wa kerkariya wudu gor ka sire wodo garai da kerse windi gara borgu sufuraran kundor fallan kadaran gobana da hando bubar kusi ga bara fose amma di koy dushi karkariya fodar izo koy gakar yaba bora haw bora ga way kuruno zina terino charkauno ara sibayno yakinno hal bore koy shaytan tan kerga ir koy o wadi she ko renge dir ga ta koy zurabe way bar fo ir ka gagar shaytan otun ane gorkasino no dinga don to aga mai kwara da goga ce igoro diga don to aga apre ka ya furaga ai ma na ga ai dai jarida kuma dai goga ha inga na goga ki ai kan din diga morgun dinga da bargu wai inga zan kai no goga yange zam sai wai go wai ko to rase no wai ko to rase da shaytan ta wai bora ga wallahi din di wai bora da mun di suke diri sai dike ara ga furu mando iri binai go kodiri mandira asila tara koy mando iri koy baye go koy iri go ga jingar wai na funai iri koy gure amir ga miri jingaro hinda no gate jingaro wa agate amma wallahi iri ba dogonan iri funda yosir fanda fitina iri ba mor kar fitina iri ba mor to yente asidi annabi din bandi annabi sida aljanna o be iri koy bir famandi iri koy bir kanda go kebir sai kir wallo ko to ato fanda go iri sabi abtar no kur karango ay go garan karbani mada abdullahi rabiyatu kuna be bai zo war banca ba go gate fodda go de sabiya mato madan zumari fatiti
la fami amadi isa ka hayginu gizo way barayze masha Allah fonda goyde sabi abato burjara inga mo la fami alhaji amadi guba zero inga mo awar izo higa insha Allah dir koy dir kama suba ngana ga teno din ko pasare danga village ora tir hawo aga teno din turi mota ido po e matani gira se gidda fonda goyde sabi ay go gato na dara do kul karango ir won ba kai aran ka goro aran lakkan da sun da kai gir gomdo ir won hanga sinai kai yandi ir sai ka sigira to nan di da aran kan dirke fonda goyde sabi am to jibril yara amadu inganda abdul nasir da fatimata ida salai fonda goyde sabi am tarawat kul karano zanka nan ya zankal barkan tai tanti ir bor wonen do ka bar go sigira to nan da do kalil bo gware hin ko ga be ko ga kam bai gabar kul gware asin ni ya kanga gware abar hay ibana hay asin da kai da asin da beri ni ban fote ga da so kuma re aba ay wor qur'ano tonto ir ko ni gware ni be chaba hada gan kurki dir bandiya problem kusiro ir ko mi ya firse ir ko mi siru wi bor fo woni bu ko mu andi agri ga jingar da hadda ni bu ko andi agri ga jingar daga ni ga da usara ir andi ay hadda ila alado ir ko ni do ga bai kullu hali matkan di bare daga tayin tabose dimbani girke bi no dimba mo ni sirke ba fonda goy de sabiya to amir go wara ir koy ga amir ke ba ir ye ka koy de bore lakkale chandi ir bore famandi imate magata manti maga furu ir koy talibir handanto abil labo batu abil labo halasi abil labo hauzu ir koy bu kondar islamic tare gire barkan go ga ce ci galan ba ga ir koy talibir handanto amir borakanda da sinda ba ir koy dimir fulan samda voto ki ga ba koy tele 21 ir koy din dogo wani din dogo suban ni subaro ni da aban ir koy ni suban ir se arsilama kanga bakarir se kanga ma ir dori kan dirhe ag hengir mundi zai tusu wallahi bor kul kan sin da ni ya hande gabi hara ir koy wallahi ni misado wo kan gonda ni ya hando wallahi ir koy ni ma do problem kusiro kan girgayi kanga ma ir hero kanga baydan kanga dori riga wallahi barkan se mara ir koy ni misado saya amma wallahi barkan ga bara ir koy ni ma do zam Nigeri zai ba be ir be abe a fallando fonda goyde sabi am tan do kul karan gode dir gayi kalibu bare hin ko ga ko amerika ba sipto kan go koy ka ir do ara se sigir ba fret fo ne bo dir gayi do ara se aza wassalam wa aise wanya ale o aise war man asaye ikambo tabu ni jarabata ga ba tashin hankalin wi sai makani nyominya mai tulkerga hamni ku Ojiya albagai zuno musa Tawale ne ba ko sai jirgi da masu tubansu fara kullum makamadi maladi de